Welcome to my YouTube channel Matni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. अज़ीम, इसको अज़ीम नहीं पढ़ना, अज़ीम अज़ीम तो होगा हमज़ा के साथ अलिफ के साथ अज़ीम, ठीक है जी। अज़ीम आइन के साथ अज़ीम, सुबहान रब्बी यल अज़ीम। अब रही बात ये कि अगर कोई कोशिश कर रहा है लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं पढ़ पा रहा, तो इसके बारे में उलमा किराम ने लिखा है कि फिर इसकी जगह वो पढ़े सुबहान रब्बी यल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, नमाज कोर्स की आज 7वीं वीडियो है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें सना का तरीका बताया पढ़ने का, जो जिसमें लोग गलतियां करते हैं उसकी निशानदही भी की। दूसरी वीडियो में सूरह फातिहा तावुज़ तस्मिया के साथ। तीसरी वीडियो में सूरह कौसर, सूरह इखलास। चौथी वीडियो में तशहुद यानी तहियात से लेकर अब्दु व रसूल तक। और 5वीं वीडियो में दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है। छठी वीडियो में दुआ मासूरा। तो ये सारी वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद हैं। मैंने इसकी अलग से एक प्लेलिस्ट बना दी है। अगर आप देखना चाहते हैं सारी वीडियोस, अपनी नमाज को दुरुस्त करना चाहते हैं, तो चैनल का विज़िट कीजिए। वहाँ पर एक प्लेलिस्ट पर जाइए। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में एक मिलेगी लिस्ट, नमाज कोर्स विद तजवीद। तो आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो आप ये सारी वीडियोस देखें ताकि कम अज़ कम आपकी जो नमाज है वो दुरुस्त हो जाए। तो आज की वीडियो में आपको जो है वो तकबीर तहरीमा जहाँ से नमाज़ शुरू होती है वो बताऊंगा। और उस तकबीर तहरीमा में बाज़ लोग कुछ गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से उनकी नमाज ही शुरू नहीं होती, ठीक है जी। तो ये बहुत अहम मसला है। दूसरा फिर रुकू व तस्बीहात, फिर रुकू से उठते हुए क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सी गलतियाँ नहीं करनी। और फिर सजदे व तस्बीहात, फिर सलाम दाएँ बाएँ फिरना, ठीक है, जो उसमें सही किस तरह से पढ़ा जाता है ये मुकम्मल आज इंशाल्लाह आपको बताने जा रहा हूँ। इसके बाद इंशाल्लाह कोशिश होगी कि नमाज इशा के जो वितर हैं उसमें जो दुआए कुनूत पढ़ी जाती है उस पर वीडियो बनाऊं। और कुछ सूरतें और जो छोटी छोटी सूरतें हैं मुख्तसर सी, सूरह फील, सूरह कुरैश, सूरह माऊन, इस तरह जो छोटी सूरतें हैं कुरान पाक की आखिरी 10 सूरतें, कोशिश करूँगा इन सब पर एक एक वीडियो बनाऊँ ताकि लोग जो हैं इन सूरतों को याद करके और सही तरीके से नमाज अदा करना सीख जाएं। तो चले जी, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेता, लेकिन उससे पहले इतना अर्ज़ करता चलूँ कि अगर आप ऑनलाइन कुरान पढ़ना चाहते हैं सही मखारिज के साथ, हरूफ की सही अदायगी के साथ, सही कवायद व ज़वाबित के साथ, हरूफ के सही मखारिज के साथ यानी तजवीज़ के साथ अगर आप कुरान पढ़ना चाहते हैं, आप ख़ुद पढ़ना चाहते हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह यह सहूलत मौजूद है। आप इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। आप इसमें पहले 2 दिन ट्रायल दें, अगर आपको समझ आए आप पढ़ सकते हैं, आपको यहाँ आसानी महसूस हो रही है तो फिर आप प्रॉपर दाखिला लेंगे, ठीक है जी। और अगर समझ ना आए तो कोई मसला नहीं है, 2 दिन आप ट्रायल दें, देखें, इंशाल्लाह आपको अच्छा महसूस होगा। तो ये सहूलत मौजूद है, इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप रब्ता नंबर मौजूद है, इस पर आप रब्ता कीजिए और इसमें आप प्रॉपर दाखिला ले सकते हैं, ठीक है जी। चले जी, अब हम तकबीर तहरीमा, फिर रुकू वाली तस्बीहात, फिर रुकू से उठते हुए क्या पढ़ना है, उसमें कौन सी गलतियाँ नहीं करनी, और रुकू में जो तस्बीह पढ़ी जाती है उसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं जिसकी वजह से उनकी नमाज़ नहीं होती, और तकबीर तहरीमा में गलती करते हैं जिसकी वजह से उनकी नमाज़ नहीं होती। तो गलतियाँ जो नहीं करनी चाहिए वो भी आपको बताऊँगा और आपने इसको गौर से समझना है, देखना है, ठीक है जी। सबसे पहले आ जाएँ, सीखते हैं तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा कहते हैं जहाँ से नमाज़ शुरू करते हुए हम हाथ बुलंद करके तकबीर तहरीमा कहते हैं, इससे नमाज़ शुरू होती है। और याद रखें बाज़ लोग इसमें गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से उनकी नमाज ही शुरू नहीं होती, क्योंकि तकबीर तहरीमा नमाज की शराइत में भी है और नमाज के फ़राइज़ में भी शामिल है, यानी तकबीर तहरीमा नमाज के शराइत और फ़राइज़ दोनों में शामिल है। अब इसकी अदा करने का सही तरीका क्या है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इसमें बाज़ लोग जो गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से उनकी नमाज ही शुरू नहीं होती, वो कौन सी गलती है? देखें, बाज़ लोग पढ़ते हैं अल्लाहु अकबर, ठीक है जी। अब ये गलत तरीका है। अगर इस तरह से आपने कहा तो आपकी नमाज नहीं शुरू होगी। ये गलती क्या करते हैं, ये जो अल्लाह, अल्लाह में अलीफ है इसको खींच देते हैं, लंबा पढ़ते हैं अल्लाहु अकबर, इसको लंबा नहीं करना, इसको पढ़ना है अल्लाह, अल्लाह। लाम को, जो अल्लाह वाला लाम है इस पर, इसके ऊपर खड़ी ज़बर है, तो इसको आपने लंबा करना है, जो पीछे अलीफ है उसको लंबा नहीं करना, ठीक है जी। अल्लाहु, अल्लाहु। आगे जो अकबर है इसको सीधा पढ़ना है अकबर, लेकिन इसको लोग पढ़ते हैं कुछ बाज़ अहबाब पढ़ते हैं अकबर, तो बा को खींचते लंबा करते हैं, तो ये गलत है। इसको सही तरीके से पढ़ना। अगर आपने इस तरह से पढ़ा जो मैंने आपको बताया अल्लाहु अकबर, तो याद रखें आपकी नमाज़ शुरू नहीं होगी।
اور پھر نماز ادا ہی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی. آپ نے غلطی نہیں کرنی، اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا ہے. اللہ اکبر، ٹھیک ہے جی. آئیے آگے. اب رکوع میں جاتے ہوئے بھی تکبیر کہہ کر، تکبیر لگا کر رکوع میں جاتے ہیں، اللہ اکبر، ٹھیک ہے جی. پھر رکوع میں جائیں گے تو رکوع میں پڑھتے ہیں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. یہ میں نے آپ کو الگ الگ کر کے، یعنی سبحان ربی العظیم یہ پڑھ کے دکھایا. یہ اس کا صحیح طریقہ پڑھنے کا. لیکن اس کو بعض لوگ غلط پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور اس میں علماء کرام نے بڑی تاکید کی ہے کہ اس کو غلط نہیں پڑھنا. بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یعنی جو عین ہے نا، عظیم، عظیم میں عین ہے، اس کو وہ الف پڑھ جاتے ہیں. تو آپ نے اس کو اس طرح نہیں پڑھنا. کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے آپ نے عین کو حلق کے درمیان والے حصے سے نکالنا، ٹھیک ہے جی. سبحان ربی العظیم، عظیم، اس کو عظیم نہیں پڑھنا. عظیم، عظیم تو ہوگا حمزہ کے ساتھ، الف کے ساتھ، عظیم، ٹھیک ہے جی. عظیم عین کے ساتھ، عظیم. سبحان ربی العظیم. اب رہی بات یہ کہ اگر کوئی کوشش کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہیں پڑھ پا رہا، تو اس کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ پھر اس کی جگہ وہ پڑھے سبحان ربی الکریم، یعنی وہ عین کی جگہ پھر کریم، عظیم کی جگہ پھر وہ کریم پڑھ لے، ٹھیک ہے جی. سبحان ربی الکریم، ٹھیک ہے جی. پہلے تو کوشش کریں کہ جو سبحان ربی العظیم ہے اس کو آپ صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے جی. اور پھر اگر نہ پڑھ سکیں باوجود کوشش کرنے کے، تو پھر آپ یہ دوسرے والا سیگا پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے جی. اب یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے جی. اب جب رکوع کی یہ تسبیح آپ نے پڑھ لی تو اس کے بعد پھر کھڑے ہوں گے تو کیا کہیں گے؟ سمع اللہ لمن حمیدہ، سمع اللہ لمن حمیدہ. پھر سنیے سمع اللہ لمن حمیدہ. بعض لوگ اسے پڑھتے ہیں سمع اللہ لمن، ہو لمن، ٹھیک ہے جی، ہو لمن حامدہ. یہ غلط ہے، اس کو اس طرح نہیں پڑھنا. سمع اللہ لمن حمیدہ، یہ ہو لمن نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے جی. یہ غلطی آپ نے نہیں کرنی. اس کے بعد ربنا لک الحمد، یہ دعا پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی. ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد، یہ پڑھیں گے. اس کے بعد اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں گے، ٹھیک ہے جی. اب جو سجدے میں تسبیح پڑھی جاتی ہے اسے بھی بعض لوگ غلط پڑھتے ہیں. لفظ ہے، صحیح جو لفظ ہے وہ ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. یہ ہے صحیح پڑھنے کا طریقہ. لیکن بعض لوگ ایسے پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، الاعلی، ٹھیک ہے جی. وہ عین بیچ میں سے غائب ہی کر دیتے ہیں، اس طرح نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے جی. اور بعض لوگ اسے پڑھتے ہیں رب الاعلی، رب الاعلی، ٹھیک ہے جی. رب الاعلی یعنی با کو لام سے ملا دیتے ہیں، حالانکہ لفظ ربی الاعلی، ٹھیک ہے جی. بعض لوگ پڑھتے ہیں رب الاعلی، بعض لوگ پڑھتے ہیں ربی الاعلی. یہ دونوں غلط ہیں، اس طرح نہیں پڑھنا. صحیح اس کی ادائیگی ہے سبحان ربی الاعلی، ٹھیک ہے جی. اس کو بار بار سنیے اور اس کو ٹھیک ہے جی. اب چلیں جی، جب سجدے کی تسبیحات پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر نماز جب مکمل پڑھ لیتے ہیں تو سلام پھیرتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اس میں بھی لوگ بعض غلطیاں کرتے ہیں، آپ نے غلطی نہیں کرنی، میں آپ کو سمجھاتا ہوں، ٹھیک ہے جی. صحیح جو اس کا طریقہ ہے وہ پڑھنے کا یہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر سنیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بعض لوگ اسے پڑھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ،
ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو یہ غلط ہے۔ بعض لوگ پڑھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ دونوں غلط ہیں، اس طرح نہیں پڑھنا، اس کو پڑھنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ دونوں طرف سلام پھیریں گے تو پھر آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ امید ہے آپ نے آج کی اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور جو باقی ویڈیوز ہیں وہ بھی ضرور دیکھیے گا، آپ کی بہت ساری غلطیاں دور ہوں گی، آپ کی نماز درست ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں نماز پڑھنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔